sa panahon ng latest news. Diyaron sa linya ng atong pag-asa maktahan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, Sir Ayel. Good morning sa dog. Yung mga sukintig paminaw, mako na to ang latest with update para sa atong ibantayan nga bagyo nga si tropical storm nga si Hagni. As of 3 a.m. ganiya, ang location sa atong bagyo nga si tropical storm Hagni kay nasigpatan kini nga nasa 1,195 km east of Eastern Visayas. Kini nagdala sa hangin nga mabutog 65 kph dol sa sentro, gustiness nga mabutog 80 kph. Yang movement north-northwest para kapusgon nga 20 km per hour. O iba na kini nga mosulod sa par karong gabi o ugma sa kadlawon, and once mosulod na ni pangalan ni siya og domain. And iba na sad nga kaning tropical storm nga siyang mas mokusog pa kini. Posible nga mahimong usa ka typhoon category sa Sabado sa hantod na sa weekend. Ug para sa kemta sa tuwang panahon para karong padini sa Metro Cebu, ang southwesterly wind flow ang mao gyapon nakaapekto karon dinhi sa may Palawan, western section sa Visayas ug sa Mindanao. Samtang ang trough sa tropical storm nga si Hangmi ang may nakaapekto sa eastern section sa Mindanao. Ug atong forecast weather condition para dinhi sa Metro Cebu lagip na sa Libog Central Visayas, max natin gyud tawag panagsama panganuron nga tus mandagumon nga kangitan. May mga chances sa isolated nga ulan ug mga thunderstorms gumikan aning mga localized nga thunderstorm. Samtang hinay ngadto sa kasarangan ni hangin nga nagagikan sa bagatang sadpan ngadto sa kasapan ang pasalabi ni sa Tibok Central Visayas. Dinambalod sa tuwang karagatan hinay ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa Sugbo nga dagat top karong alas 9:30 sa buntag muna sa alas 3:24 sa hapon. Temperatura karong adlaw mag-range gikan sa 27 to 33 degrees Celsius. Ato ang sunrise ganihang 5:21 AM. Atong sunset karong alas 6:01 sa hapon. Ug mao lang kanatong latest with update. Kini si Manager Nagmay, may buntag sa tanan. Salamat, Sir Manny. May butag sa pag-asa maktahan. Okay, sir. Good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahintang sa panahon. Nining adlaw Huwebes, pizza 28 bulan sa Mayo, tuig 2026. Pinagi ni Sir Manny Jan Agbay, ang atong weather specialist gikan sa pag-asa maktan nga naghatod sa atong dagan sa kahintang sa panahon kun weather update. Salamat kayo sa pag-asa maktan ug mayong buntag kanatong tanan. Kung gustong mo simba sa kabisi di makatunga, adunay live nga misa mo tambong og magamputan. Gusto kong balitaning atong dakbayan, mahipan mo gayot ang katawhan. Balita sa trapiko inyong masayran sa Lapu-Lapu City TV News #1.